কলং মন্ত্রী বরমগনাং অনিমেষ দেববর্মা তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরनि 118 tongthok asuma salno tei palaikha krung krung thayo bukhang busabo kaikha tei tham department o thangai palaikha amni bisingo GA printing stationery aro thangai palaikha yaklo kokosarmung bolong mantri bormonang Onimesh Debroma অধিকর্তা স্যার রতন বিশ্বাস মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের 118তম জন্মবার্ষিকী এবং এই জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি সদর দপ্তরে আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের দপ্তরের যিনি অধিকর্তা শ্রী রতন বিশ্বাস মহোদয়, উপস্থিত আমাদের যুগ্ম অধিকর্তা বরুণ দেববর্মা মহোদয় এবং আমাদের প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারি সমস্ত আমাদের কর্মচারী ভাই ও বোনেরা, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই আপনারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আমি খুব খুশি। Probably this is the first time in printing and stationery headquarters we are celebrating the birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur এবং এই অনুষ্ঠানে এই দিনটিতে আপনাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কয়েকটি কথা বলব। Thank you to everyone for the graceful tribute. Thank you. Now I may request our honorable ministers. A big round of applause for the day. It's one of the remarkable and a moment of joy for us to celebrate the birth anniversary of our King, Maharaja Bir Bikram Manikya Kishore. "2026 is all about skills, confidence, and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys और girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession.
इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।